Mumia. Islam na gamne Islam. Islam kan faha. Anga toduka. Faka Islam. Au faka. Ito tipo de kato rapi bang. Okay, ni baga tu. Fakan Slam ka Slam ke an fakana Fakan Slam kanubaw Fakan Slam lajɛbaw an b'a fɔ ko aw bɛɛ lajɛlen salamu alaikum aw bisimila aw ka jamukan mandi kɛnɛ kan n'o ye Fakan Slam ye ni Fakan Slam ye an bɛ ɲɔgɔn bolo dɔgɔkun o dɔgɔkun ka invité fariman kelen yira aw la aw ni ne ka nisɔndiya kama plateau in sanfɛla la bi jana an bɛ taa ni ko ye tonton Kibaru kan jumɛn de bɛ da baasi tɛ na fo ka na se nin waati ma han a ko in de filɛ nin ye dɛ kojugu bi la jeunesse yɛrɛ de la tonton Kibaru folikan jumɛn de b'i bolo k'a lase filɛbagaw ma ayiwa an filɛbaw an kɔni b'aw fo foli ni tanu bɔ aw ye Fakan Slam lagɛbaw aw mɔgɔ minnu b'aw ka baramaw n'aw ka tasaw bila k'an lagɛ an kɔni tɛ se k'aw fo ka ban dɛ ayiwa araba i yɛrɛ ɲɛ bɛ kow la sa tonton Kibaru i ni ce o la tonton Kibaru est-ce que e ma fɛn dɔ jateminɛ ne yɛrɛ tɛ kan ka c'est-à-dire la sentiment de la petite là an bɛ ɲɔgɔn bolo tonton Kibaru ka tubabukan a ka tubabukan a ko sɔni an bɛ kuma di an ka invité ma walasa ale bɛ se k'i présenter cogo min an ka invité an tɛ fosi fɔ a kan an b'a to a yɛrɛ bɛ caman fɔ a yɛrɛ ye sabula ma i ka ɲi yɛrɛ de da kɔnɔna la ça va oui ça va kan jumɛn de bɛ da kan foyi tɛ yen nɔ i bisimila Fakan Slam jamukan kan i bɛ se k'i tɔgɔ n'i jamu fɔ filɛbagaw ɲɛna Fakan Slam kanubagaw ne b'a fɔ aw bɛɛ ni yakuma ne tɔgɔ Madusu Sidibe n Islam tɔgɔ Madus n bɛ dɔgɔtɔrɔ kalanso la Point G n bɛ ka deuxième année de kɛ classe 2nan tonton Kibaru ani dɔgɔtɔrɔ de bɛ ɲɔgɔn ni ne yɛrɛ sirala surtout ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na pikiri biyɛn yɛrɛ de ne tana ye komi nɛgɛ ayaw n mɔkɛ tun bɛ nɛgɛ ayaw de kɛ n yɛrɛ la n yɛrɛ b'a dɔn nka nin ka pikiri biyɛn sɔgɔ han ko ani Madusu Sidibe de bɛ ɲɔgɔn fɛ bi nka an ka plateau kɔni ale sɛbɛkɔrɔ a suma tonton Kibaru a suma ko bɛ cogo di a suma ko bɛ keke de bolo sisan kana ni fɔ ne ye keke bɛ kan ka sentiment de wuli fan bɛɛ ala subhanahu wa ta'ala ka ninnu to an jigi kɔrɔ koyi amin ala ko do i m'a ye n k'u ye n bila la jeunesse la t-shirt mondial ni n bɔra ni n ye nin kɛ n kun na mɛ sisan n bɛ segin ayiwa a kɔni b'e de bolo sa ne b'e de kɔnɔ na tonton Kibaru ka foli belebele ta k'a di an ka partenaire ma an ka sponsor ma n'o ye Savon Keke mɔgɔw ye Savon Keke ale représentelen don ni entreprise Biraldi ye olu sɔrɔ yɔrɔ tonton Kibaru e b'o dɔn wa u bi a tɔgɔ yɛrɛ ko galerie jige kɛrɛfɛ suguba kɔnɔna na suguba kɔnɔna la an b'a fɔ mun ma ko douane cour i sera douane cour ma dɔrɔn i ɲɛsinnen filɛ ni Savon Keke mɔgɔw ka yɔrɔ safinɛ in kɔni kasa duman ko banna ye ayi o kɔni k'i ka fini ko ka jɛ ka suma duman tugu i nɔfɛ sanga na waati bɛɛ a fɔ ko Savon Keke ayiwa tonton Kibaru an bɛ tɛmɛ ni jamukan ye an ka tɛmɛ n'a ye dɛ Madusi e yɛrɛ munna e bɛ Islam kɛ ne bɛ Islam kɛ ka d'a kan n y'a ye tagabolo don tagabolo min bɛ se ka jeunesse dɛmɛ kosɛbɛ surtout n'i b'a kɛ an ka kan na n'o ye nazarakan ye bamanankan parce que généralement an bɛɛ b'o de faamu quoi donc ne bolo ne bɛ Islam kɛ ka d'a kan a bɛ n dɛmɛ n ka kuma quoi a bɛ n dɛmɛ ka kuma fɔ ni Islam tɛ n tɛ se ka o kuma fɔ a bɛ n dɛmɛ ka jeunes la sensibiliser ni Islam tɛ n tɛ se k'o kɛ quoi o de y'a to o yɛrɛ y'a diya n ye. D'accord o faamuna kosɛbɛ Madus o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ e yɛrɛ fɛ nafa jumɛn de bɛ se ka sɔrɔ Islam na
maa min yɛrɛ bɛ silamu kɛ n'o ye silamɛru ye walima silamɛw ale yɛrɛ yɛrɛbakun kan nafa jumɛn bɛ se ka kɛ silamu na wa nafa jumɛn de bɛ se ka kɛ a la fana a bɛ ka kɛ k'a dabɔ mɔgɔ minnu kama. Silam nafa tɛ se ka fɔ ka ban ne tɛ se ka nafa fɔ ka ban parce que silam yɛrɛ ye kuma de komi n y'a f'i ɲɛna cogo min u b'a fɔ kuma bɛ dugu ci i n'a fɔ a bɛ dugu jɔ n'i yɛrɛ ko k'i k'i adressé k'i ka kuma jeunes fɛ bi comme il faut il faut ka silamɛw de ta u ka kuma fɛ parce que an yɛrɛ ye jeunes ye an yɛrɛ dama de bɛ se ka ɲɔgɔn faamu ko caman bɛ yen nɔ i n'a fɔ n bɛ misaliya ta drogue ta ni joint ta ninnu kan n'i ye silam kɛ ka jeunes la sensibiliser k'u la faamuya a bɛ kɛ sababu ye caman bɛ bɔ nin ko ninnu na silam ye nafaba de ye donc mɔgɔw kan ka silam minnu bɛ silam kɛ k'u la soutenir pour que u bɛ se ka taga ɲɛfɛ cogo min na. Ne bɛ se k'o de fɔ. Madus ko silam nafa ale t'i fɔ ka ban ka fɔ aw ɲɛna aw minnu filɛ ni aw ka jamananin kɔnɔ ka sanga ni nin wagati ye k'aw bɛ jɛmukan kɛnɛ kan n'an b'a fɔ o ma ko fakan silam ni fakan silam ye an ka silam kɛ an fakanw na aw minnu bɛ fɛ k'aw ni don jɛmukan in na baasi foyi t'a la aw minnu bɛ fɛ ka silam kɛ aw fakanw na aw bɛ se ka aw ni don jɛmukan in na Madus a ka di ne ye ne ni filɛbaw ka nisɔndiya kama tonton Kibaru ka nisɔndiya o dun dɛ ka freestyle dɔ kɛ an ye. N den i tatɔ filɛ cɛlasigi la n'Ala ye wolo diya i la i wolodenninw la nani ka d'a kan olu de y'i ɲɛji cɛbaga ye sini i cɛ ka ɲani kun parce que i k'ale jinɛ tile ye ale de ye ni na de tun bɛ nin fɔ n ye ko mamuso tun bɛ nin ladilikan ninnu fɔ a ye nka a ka sɛgɛn n'a ka tɔgɔ n'a ka hami n'a ka degun m'a to a ka sigi furuso suma la a bɛ nɛnɛ a bɛ bugɔ a tɛ to yen nɔ fa tɛ to ba tɛ to kuma dɔ la hali an yɛrɛ tɛ to sigiɲɔgɔn mana kuma fɛ k'a tɛ to ale de y'a furu wa ale ni bonyali ka kan nka furumuso in y'a lamɔ la ten fo ka na seli tarata in ma tarata o la tarata doni kelen min na n'a ye diɲɛ to a ma kɔgɔ a ka hakɛ to n ye dini masaya la denmisɛn mana s'a ma k'u bɛ kuma fɛ a ka furu gɛlɛya la a b'a fɔ n den i muɲu i ka t'i sigi denninw kɔrɔ ka d'a kan cɛden ka ca ni musoden ye ne b'a fɔ a ye bi cɛden ka ca ni musoden ye a k'a muɲu nka a k'a fɔ a denninw ɲɛna k'a ba bɛ yan fɛ yen o ka fisa a ka fɔ a ɲɛna k'u ba bɛ jate la su fɛ n denninw nin hakilina in de kɛra sababu ye ka muso caman ni diɲɛ fara a caman kɛra lujuratɔ ye o de kama ne bɛ n cɛsiri pour que muso si kana to ni fili in kɔnɔ c'est tout. Tonton Kibaru sɔɔni ne tun bɛ kasi. ayi ne yɛrɛ kɔni ne ka la cravate in yɛrɛ ne t'a dɔn maa min yɛrɛ ne tun bɛ fɛ ka ɲɛji cɛ sa. Madus mais nin texte in yɛrɛ a hakilina nana e la cogo di histoire personnelle de don ou bien i ye cas général de ta. Moi je dis n bɛ se k'a fɔ histoire personnelle de don mais ne ka histoire tɛ genre n bɛ se k'a fɔ an ka sigida la n y'a misaliyaw de ye donc n y'a essayer ka kuma kan quoi pour que muso minnu bɛ nin cas kɔnɔna la u ka kumada ka d'u ma quoi parce que a caman bɛ siran de n'i y'a fɔ n'i taara fɔ so u b'a fɔ k'i ka t'i sigi denninw kɔrɔ fo ka na se don dɔ la i yɛrɛ bɛ sa ou bien i bɛ bana o tɛ se ka foyi bɔ a la donc o yɛrɛ de ye ne cɛsiri kun ye silamu ko in na quoi ka musow dɛmɛ k'u défend u bɛ gɛlɛya min kɔnɔ u ka bɔ o kɔnɔ quoi. O faamuna kosɛbɛ Madus a m'a fɔ ko a ka silamu bɛ kɛ walasa ka musow lamurute u ka furu kɔnɔna la a n'u ka jan ɲɔgɔn na nka a ko k'a bɛ silamu kɛ walasa ka kumada di o musow ma ka silamu kɛ walasa ka kɛ o musow minnu tɛ se ka u ka degun ɲɛfɔ ale bɛ se ka kɛ da ye olu ma tuguni an bɛ i encourager o la kosɛbɛ. Tonton Kibaru an tɛ taa ni an ka rubrique fɔlɔ ye n'o ye clip de la semaine ye. Clip de la semaine kɔni min kɔni b'an kɔni bolo kɔni ko groupe Agolatoire u ka titre de ye ko la femme leadership l'anglais kan ma nɔgɔn an ka jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ. Studio Cheikh Tidiane Seck. Agora Prod. Nous sommes battantes, nous sommes combattantes.
s'assimile souvent à une fleur, douce mais fragile et toute frêle. Il faudrait peut-être dire à ces messieurs qu'ils s'en mêlent. Femmes, oui, femmelette, non, appelez-nous guerrières. Car en chacune d'entre nous vit une Amazone, une beauté fatale qui en un regard peut déclencher un cyclone, une battante qui avance et jamais n'abandonne. D'être femme, oui, on peut être fier, femmelette, non, nous sommes des guerrières. Femme vigoureuse, brave et femme battante, hommage à toi pour ta force mordante, du courage et volonté d'engagement pour l'Afrique. Dans la sueur, la peur, la pleure, le choléra et la colique. Femme forte, dynamique et la société fabrique. Femme exemplaire, belle dame d'Afrique. Tes œuvres nous servent et nous serviront plus que de l'or. Ton combat restera éternel avec tes sens de love. Ce love qui brille dans tes yeux face à tes devoirs, ce love qui tourbillonne tes sourcils, qui t'enveloppe dans le souci du bien, ce love qui te fascine et te façonne, ce love qui par ta force musculaire amour te fait transporter mer montagne. Oh femme, femme leader à l'écaille fleur, femme battante au regard fier, femme de chaleur, déesse de fraîcheur, femme de goût, femme de combat. Ta force nous inspire, ton courage nous forge. Si j'étais Dieu, je recommencerais tout sauf la femme. Si j'étais Dieu, oui, si j'étais vraiment Dieu, je recommencerais tout sauf la femme. Car ce que femme veut, Dieu le veut. Femme, revendiquons nos droits tout en assurant nos devoirs. Femme, exploitons nos intuitions pour accomplir nos ambitions qui seront en outre de meilleures réalisations. Femmes, prenons nos bâtons de commandement pour le prochain gouvernement. Femmes, soyons des têtes de liste et tâchons d'être réalistes. Car c'est nous les femmes qui tenons entre nos mains le salut du monde. Car c'est nous les femmes, les gardiennes de la paix du monde. Tout ce que femme veut, Dieu le veut. Tout ce que femme veut, Allah le veut. Regarde le monde à tes pieds, femme. Je le vois se plier devant toi, femme. Il te rend vraiment ce suprême hommage. Car de toi sort la naissance des âges. T'es une haute de gamme, femme. Violenter une femme est haram. Alors la générale t'acclame et te dit salam. Chaque jour représente le 8 mars dans le regard de toutes les femmes. Supplie de la catégorie des femmes soumises. Quand j'envoie mon honneur à la femme, ça va aussi à moi-même. Pour toi, femme, le calendrier n'a jamais changé de date. Et ça, je t'assure que c'est pas des bobards. Le dictionnaire explique mal la définition de la femme, tout en oubliant que sur sa tête est placée la divine couronne. Il devrait juste écrire la maternité dans la marge de sa page, car dans le cœur de chaque femme se cachent des filles en or. Nous sommes battantes, nous sommes combattantes. Femmes précieuses, femmes travailleuses. Nous sommes battantes, nous revendiquons nos droits. Femmes précieuses, femmes travailleuses. Rob said on the beat. Ni kun ye groupe laboratoire mɔgɔw ka slam dɔ ye an bolokɔrɔ tonton kibaru yɛrɛ y'a fɔ cogo min a titre kun ye femme leadership an b'a fɔ ko groupe laboratoire ale ni groupe fan fɛn bɛ slam domaine kɔnɔna la k'u k'u cɛsiri halisa tonton kibaru an b'a ɲɛsin an ka invité ma ɲininkali min b'an bolo sisan Madouce o ye k'a dɔn k'a fɔ n'i ye bamanankan yɛrɛ bɔ a la Madouce bɛ slam kɛ kan jumɛn wɛrɛ de la Ni bamanankan bɔra la ne bɛ silam kɛ an ka français n bɛ silam kɛ français la bamanankan ni français. Donc Madouce yɛrɛ bɛ silam kɛ nansarakan ale ni bamanankan de la Madouce e t'a kɛ filakan na. N bɛ to ka filakan inclure a kɔnɔ mais n tɛ se k'a fɔ filakan na parce que n tɛ filakan mɛn. Filaden murutilen. Ne tɛ kuma o yɔrɔ la tonton Kibaru. Soni an bɛ tɛmɛ ni an ka rubrique filanan ye rubrique filanan ale ye question d'actualité. An ka question d'actualité n b'a f'i ɲɛna ne yɛrɛ a fɔtɔla yɛrɛ n kɔni bɛ ka n ka siran de sa. Tonton Kibaru. A ti dɔ wɛrɛ kan o. N'i siranna an bɛ yan bila dɛ. An kana yan bila
a bɛ Jaba Sura ka libération de la a b'o de kan ni a bɛ Sunkuru bɛ se ka dɔ fɔ an ɲɛna o ko in kan a ka dɔ fɔ an ɲɛna bari sabu ka d'a kan ko in kɔni a kɔni kɛra ten n'ale hakilinata ye jumɛn ye dɔ fɔ an ɲɛna a ka la libération kan sa. Jaba Sura ka libération ne bɛ se ka kuma min fɔ a kan ne yɛrɛ min faamu a la o ye ko yɛrɛ kɛra cogo min na Jabaranin kan n'o ye ka taa ko wɛrɛw kɛ i n'a fɔ nɛni ni ko wɛrɛw ne bolo o kan ka se dabila ye ten parce que Facebook ni TikTok ni WhatsApp ninnu n'o ye réseaux sociaux ye n'an b'a fɔ ten tɔ olu dabɔra de an ka kibaruyaw sɔrɔ kalan yɛrɛ bɛ k'a sanfɛ parce que ni grève ni fɛnw bɛ yen nɔ an bɛ kalan k'olu de sanfɛ mais n'a fɔra ko o taara kɛ ko wɛrɛ i n'a fɔ nɛni ni ko wɛrɛw n kan ka kɛ leçon de maliyɛnw bolo ne kɔni bɛ se k'o de fɔ Jaba Sura ka ko in na. O diyara n ye kosɛbɛ Madouce an k'a dɔn k'a fɔ ko nul n'est au-dessus de la loi mɔgɔ si de tɛ fanga sanfɛ an bɛɛ lajɛlen kan hakili to o yɔrɔnin na an bɛɛ lajɛlen kan hakili to an ka fɔtaw ni an ka kɛtaw la Ala k'an ni sababa bɛn. Yarabi ma. Madouce sisan e ye prestation fɔlɔ kɛ sɔɔni o tun bɛ na ni lakasi a ka di ne y'i ka prestation filanan dɔ kɛ. Ok jamana sigisen bɛn teriya ka ja bɛn balima sinsin bere bɛn dɔgɔnɔ fila maraka maninka kɔrɔbɔrɔ senufo ni bozo an bɛɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an bɛɛ k'an bila an kunna ko ni cogo kelen dɔrɔn de la an bɛ se ka Maliba in jɔ bɛn kelenya ni sinjiya o ka kɛ an bɛɛ tɔgɔ na jamu ye an bɛɛ k'an sigi k'an miiri don na don min dɔgɔnɔ b'a fɔ fila ma Pulo Anna ɲaɛli ɲa ni fulakɛ b'a fɔ ma mi hari mauno wallahi billahi geme menta ke yange otimi geme Maliyɛnw a sera an ka ɲɔgɔn bolo minɛ ka ɲɔgɔn sen bila bari n'i y'a mɛn Mali an malidenw de koro n'i y'a mɛn sini bi de dilanna ka ɲɛ an ka bɛn o de da ka di an bɛɛ la. Toto kibaru ko mi ari o kɔrɔ ni ko dɔgɔnɔ k'a fɔ fila ma Pulo Anna ɲaɛli ɲa fulakɛ n'an ka dumuni kɛ fulakɛ b'a fɔ mi hari mauno ne fara o tɛ se ka kɛ ni bɛn tɛ yen quoi. Ne kɔni t'a fɔ n fara dɛ maa b'a dɔn ni to de don o kɔni Toto kibaru hali ni to don ne t'a fɔ fara ayiwa ne kɔni t'o dun maa si. Toto kibaru e yɛrɛ hakilina ye jumɛn de ye nin ko la a ka texte a ye texte min présenté sisan sabula a bɛ bɛn ni kelenya ko fɔ. A kɔni a ma denmisɛnnin texte fɔ bari sabu ka d'a kan foyi tɛ bɛn bɔ dugukolo in kan bɛn ni kelenya ni maaninfinw yɛrɛ ye bɛn sabati u kɔni ni ɲɔgɔn cɛ n kɔni an tɛ sɛgɛn k'a fɔ bɛn ma fɛn min ɲa kɛlɛ b'o ɲa ni fulakɛ ko dɔgɔnɔkɛ ma ko n'an ka dumuni kɛ dɔgɔnɔkɛ ko fulakɛ ma n'an ka dumuni kɛ c'est que u bɛnnen de don sinon sisan maa sɔrɔ o ye ɲa fɔ a ye nɔ dɔ bɛ bɔ dɔ si la yen nɔ an kɔni a kana se an ka la village la sinon foyi tɛ bɛn ni kelenya bɔ dugukolo in kan ni adamadenw bɛnna u bɛ koba kɛ dɛ e ma nazaraw ye bɛn de y'a to u bɛ kan ka la étage janw jɔ ni manœuvre ye ɲɔgɔn fɔ a ye nɔ est ce que étage na hali premier sénage sɔrɔ an kɔni a ka nin texte in tɛ denmisɛnnin texte ye ko to ɲɔgɔn t'a la o de bɛ karata buguni mɛn si la tonton kibaru an ka hakili to yɔrɔnin na kosɛbɛ an bɛ tɛmɛ ni an ka rubrique sabanan ye an k'an kɔfilɛ dɔɔni sabula an bɛ silamu kɛ jɛmukan in kɔnɔna la nka jɛmukan in kɔnɔna la an ma ɲinɛ togo si de la an bɔra yɔrɔ min an ma ɲinɛ o kɔ an y'an hakili to la ka rubrique dɔ ta k'a fɔ ko an b'a fɔ o ma ko an k'an kɔfilɛ dɔɔni rubrique in o bɛ yira an na an balimakɛ fɛ n'o ye Sirima Keyita ye ale bɛ tali kɛ mana de kan sɔɔni an bɛna tɛmɛ n'o rubrique ye. Mɔden dala ni tile bɔra ni m'i ka lampan faga a bɛ kɛ pétrole la tiɲɛ awɔ a bɛ courant faga mɔden a filanan ye o ye nkalon ni tiɲɛ nkalon bɛ mɛn ka boli de nka don min na ni tiɲɛ bangera
bolota kun bɛ bilen dɛ a sabanan o ye muso kɔnɔma ye ni muso lajɔra dɔw bɛ ka ɲɔgɔn sɔsɔ k'a kɔnɔma don dɔw ko ko tiɲɛ tɛ k'a ma lajɔ fɔlɔ kɔnɔbara ma kɔrɔbaya fɔlɔ dɛ n'a sera kalo 9 ma hali n'i ye burumusi don mɔgɔw b'a ye nin fɛn saba tɛ fɛn dogo tɛ o la hali bi n bɛna fɔ ko kɔnɔbara nana kɔrɔbaya k'a kɔrɔbaya fo ka n'a se kalo 9 ma ala y'a kɛ furumuso y'an sɔn denkɛ la denni nana kɔrɔbaya a kɛra kamalen cɛɲi ye denwuluw kɛra ka ladalafɛnw kɛ ka tɔgɔdaliw kɛ don bɛ taa don bɛ na kamalenni nana se san 7 la maa o maa n'i b'a fa dɔn n'i ye denkɛ ɲɛda ye i b'a dɔn k'a fɔ k'a n'a fa kɛra i ko woro a n'a fɛrɛ musokɔrɔba tora ka a denkɛ gɛrɛ a la o don wula kɔnɔ burusu kɔnɔ ni su kora kamalenninw bɛ ɲɔgɔn dalajɛ yɔrɔ dɔ npogotigiw b'u sɔrɔ yen musokɔrɔba tun tɛ sɔn a den ka tugu mɔgɔ den kɔ a den gɛrɛlen don a la hali bi don bɛ taa don bɛ na denkɛ nana kɔrɔbaya fo ka na se sanji 22 ma mɔgɔ mɔgɔ mana den ye bɛɛ b'a fɔ ko ayi ko cɛkɔrɔba taara nka a ma tunu ka da kan an ye fa ye cogo min an ɲɛ bɛ den na ten nin n'a fa kɛra i ko woro n'a fɛrɛ denkɛ a falenna fa la kojugu musokɔrɔba fana ye denkɛ gɛrɛ a yɛrɛ la ka da kan olu ka furu kɛra saya nana ka na ale cɛ miniji dɔgɔya k'u kanu to ɲɔgɔn na n'ala tilara k'ale sɔn den na min ni fa bɔlen don k'ale bɛ fa nege da n'a den ye kuma bɛɛ a bɛ denkɛ lasigi a b'a ɲɛda lajɛ ni sunɔgɔ waati sera u b'u da ɲɔgɔn fɛ fo ka na kɛ don dɔ sitanɛ nana don musokɔrɔba kunkolo la a gɛlɛyara a nana ɲini ko ka tɛmɛ a n'a woloden ni ɲɔgɔn cɛ ayi n'o de fɔ n ko tɛ ko bɛɛ la nka ko si lankolon tɛ kuma min na sa su kora musokɔrɔba y'a denkɛ gɛrɛ a yɛrɛ la ka laɲiniw kɛ ka n'a ma denkɛ fana sɔnna bɛɛ dalen don i ba la e bangera k'u to dugukolo kan n'u ye min kɛ o de ye tiɲɛ n'u ye min fɔ o de ye tiɲɛ ala y'a kɛ ko bɔra u ni ɲɔgɔn cɛ o don siɲɛ 1 siɲɛ 2 siɲɛ 3 a tɛ dabila fo kɔnɔ nana bɔ ko la kɔnɔ kɔrɔbayara ka na se kalo 3 ma kalo 5 ma denkɛ yɛrɛ a don a kalannen kun don kamalen tɛ dugu kɔnɔ a don min m'a ɲɛ kalan na a nɛn sɛbɛnnen don a man ka di jelimanjiya min tun b'a fa la o don ale ye fɛn sɔrɔ min ka bon n'a fa ta ye kodɔn min tun b'a la o don a fa m'o ɲɔgɔnna sɔrɔ kɛra kuma min na dugumɔgɔw nana to ka kuma la tan ni ka segin ko muso ni cɛ salen k'a ma cɛ wɛrɛ ye ka furu siri dɛ nka a bɛ yɔrɔ min na i ko bi a bɛ n'a fɔ muso nin lajɔlen don dɛ a don n'a denkɛ de bɛ ɲɔgɔn kan mɔgɔ ka ɲi k'o ko sɛgɛsɛgɛ kuma nana fo ka n'a don bulon kɔnɔ fo yiriw lakɔnɔw bɛ to ka kuma lakali don dɔ kamalen tɛmɛtɔ a tulo dara kuma la ni kun y'an ka rubrique sabanan ye an k'an kɔfilɛ dɔɔni o don Siriman kɔni sanga na waati bɛ ka nisɔndiya Siriman kamalen a bɛ kumabaw de fɔ ha a bɛ kumabaw u bɛ laplere ma yɛrɛ de lajigin cɛkɔrɔba in kɔnɔ ye
Ngu sirima abi zana minnu fɔ a ka la histoire n'a ka zana ninnu non kamalen a b'an tubabukanw ye a b'an épaté de ala k'a mɛn an kɔrɔ han ala k'a mɛn an kɔrɔ. Madusi e yɛrɛ hakilina ye jumɛn de ye mana la i delila ka mana kɔni mɛn. Awɔ n ye mana mɛn. mais e hakilina ye jumɛn de ye a la. Ne hakilina ye min ye mana la a bɛ mɔgɔ dɛmɛ kosɛbɛ mais a ma nɔgɔ parce que bɛɛ t'a faamu mana caman bɛ n'i yɛrɛ y'a fɔ ne ɲɛna bamanankan girimanw de bɛ kɛ k'a kɛ ne yɛrɛ t'a faamu ni dun ma ɲɛ k'i bɛ bamanankan fɔ maakɔrɔ yɛrɛ k'a lamɛn quoi f'i ka to ka manaw k'a la a bɛ mɔgɔ dɛmɛ kosɛbɛ. Maduso diyara n ye kosɛbɛ jɛmukan kɔni ale sera a kuncɛyɔrɔ ma nka an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina foli belebele k'o ta k'o di lajɛbaw ma aw minnu b'aw ka baara bila sanga na waati bɛɛ k'aw sigi ka jɛmukan in lajɛ n'o ye vacances lamɛn ye an tɛ sɛgɛn fana an tɛ ɲina aw minnu bɛ fɛ k'aw nin don jɛmukan in na sponsor partenaire aw bɛ se k'an lasɔrɔ numéro minnu bɛ ka tɛmɛ aw ka jabaranin dugumala la n'a y'o kɔri dɔrɔn a b'an sɔrɔ walima a bɛ se k'an sɔrɔ bɔlɔlɔw sanfɛ n'o ye Facebook walima YouTube ye tonton Kibaru an tɛ sɛgɛn fana an tɛ ɲina ka foli belebele ta k'o di savon keke mɔgɔ ma a kan ka kɛ dɛ société Biral wa a ma bɔ han la numéro minnu bɛ ka tɛmɛ aw ka la écran duguma yin nɔ an bɛna na gérer concours dɔɔni kɛ question de don ni aw kɔni sera ka a kɔni répond kɔni aw bɛ numéro in de kongo aw b'a répond Jaba Sora tɔgɔ yɛrɛ ye jumɛn yɛrɛ de n'aw sera ka anw wele k'a répond safinɛ carton kelen bɛ di aw ma ni ala n'a kira jɛna n'a ye. est-ce que ne yɛrɛ tɛ tila ka weleli k'o ko la. kɔni ɲininkali in kɔni kɛra dɛ. savon keke carton kelen o tigi. o y'o ta ye. Jaba Sora tɔgɔ yɛrɛ. o bi si k'a ka fini ko Jaba Sora tɔgɔ yɛrɛ. tonton Kibaru safinɛ in bɛ mɛn o ye mɛnni dan ye. siga t'o la. sɔrɔ yɔrɔ kelen suguba kɔnɔna la ka ɲɛsin douane kɔrɔ ma ni aw sera yen dɔrɔn a bɛ savon keke sɔrɔ a bɔrɛ fa tali yɛrɛ t'a ba yɛrɛ aw minnu bɛ fɛ k'a sɔrɔ en gros walima détail la a bɛ se k'o sɔrɔ suguba kɔnɔna la ka ɲɛsin douane kɔrɔ ma walima a bɛ se ka weleli kɛ numéro minnu bɛ ka tɛmɛ écran dugumala la. Madus jɛmukan in kɔni a sera a kuncɛyɔrɔ ma folikan laban jumɛn de b'i bolo k'a lase filɛbagaw ma. Ne b'a fɔ an filɛbagaw ala k'u mɛn an kɔrɔ kasi caman dumu ka continuer ka fanga silamu layɛ ka fanga silamu mɔgɔw soutenir parce que n'i y'a mɛn mɔgɔ fo jigi de ka k'i la n'i y'a mɛn anw olu de don olu de bɛ ka anw lajɛ o de bɛ ka courage don an na ka avancer n bɛ foli belebeleba ta k'a lase n bamuso ma parce que n'ale tun tɛ ne tɛna kɛ yan n'o ye Munia Berthe n ka foli b'a ye. o diyara n ye kosɛbɛ tonton Kibaru folikan jumɛn de b'i bolo k'a lase vacances lamɛn kanubagaw ma. an kɔni an tɛ sɛgɛn k'aw fo sa an ka foli belebeleba de b'aw ye aw mɔgɔ minnu b'aw ka ciw n'aw ka baaraw bila la émission in lajɛli kama foli b'aw ye foli maa kɔni i lajɛba kɔni i tɛ se k'a fo ka ban dɛ an ka foli b'aw ye nka an b'a fɔ n'an ka lasilamu donna maa min gasi la a ka yafa ma bari sabu ka d'a kan ma d'a la n'a donna aw gasi la ayiwa aw kɔni foli ni tani bɔ aw ye ayiwa aw kan bɛɛ ni ala n'a kira jɛna n'a ye la émission kun wɛrɛ la. ayiwa ya rabi tonton Kibaru n ko safinɛ in kasa de ka di. ne yɛrɛ bɛ sɔn ka n ka pati ni n ka burusi kɛ ka n da burusi n'an bɔra yan nɔ. fana ma fɔ dɛ. ni ne ka pati banna ne bɛ sɔn ka n da burusi n'a ye. kɔfɛ aw kana ale ladege dɛ an kɔni bɛ se k'a ta ka safinɛw ko k'an yɛrɛ ko n'a ye a kasa ka di kojugu savon keke ala de bɛ barika don o la. ya rabi ala ka barika don o la. an b'a fɔ ko aw kan bɛn ni ala ma basi kɛ dɔgɔkun wɛrɛ vacances lamɛn jɛmukan kura kɛnɛ kan bye. bye bye. Okay,